Hey, we are going outside now. Look at that. Our door ya dek. Tuh, Nadia. It's full of snow in front of the door. Yeah. God. You want to play? Cat. Oops. Wow, it's a big ball ice. Yeah, in front of the house. We have a lot of snow today, this year. Come, let's go now. Let's go, leave it Nadia, leave it. Oh, come here, Mama clean up this. Nah, it's okay. Bring it, get it in the hanging, on the hanger there. Yeah, let's go. Nadia, cook. Yeah. You can see what I cleaned yesterday. It's slippery. Let's go up now, go to the mountain a little bit. Around the corner. We walk a little bit. Martin, please, Martin. Hi. Today we want to go outside walking a little bit. So the house has a lot of snow today. There's for the public road or street to walk down there. It looks like a bit slippery. There, you can walk there, go. And there's the lake there. Nice. And the sun is there. Look at that. It's blue sky. Okay. Let's follow us. Yes, ganz viel Schnee auf den Bergen. Guck mal, even in Regensburg are down. Everywhere is snow. Even in Regensburg. It's not important, we can go to the mountain for that, Martin. Every small thing. Oh, guck mal, da fällt der Schnee runter. Guck mal, da. Hui. Der fällt runter. Woohoo! We have the snow falling down from the tree. Rita, your hair is full. You must. That's okay. It's everything good. Look at that. Can I clean your hair? 9. Your face. You're getting wet. Just to be quiet and corporate.
Hello. Can you hold her hand, Martin? Look, Martin, Nadia. Look. Look, Nadia. Huh? Yeah. We go back later. Mm-hmm. But this fresh air is nice as well, no? Yeah, Nadia. It's good for you. with the white. Around us, white. Everything white. You have a microphone, so stupid. Yeah, because it is good. My voice can get into the camera very well with the microphone. With that microphone, I have to cry loud to speak in the camera. The camera is far away. So with the microphone, I don't need. Yeah. You're crazy. Be careful, that's a... Jetzt gleich ein Guck mal. Look, there is it. Yeah, that's the person who cleaned the snow. Yeah, Wie beim Auto, hast du gesehen, gell? cleaning the snow. We checked the car, she has a car with this thing. So. Yeah, oh, it's slippery. It's so slippery. Oh, wow. Pass auf. Oh my God. It's become ice. There you go back. Go back. Nothing. Just the neighborhood. She does it. Hmm. Shall we go back? We cannot go up. Or here, we can go here. No, they got the lost. Hmm? We go there? I try to step on the snow. It is so deep. Let's try another one. Careful to step on it because sometimes it's very deep. Aduh, dalam banget kok sampai selutut. Aduh, gak bisa gue. Basah. Jadi kalau jalan di salju tuh harus hati-hati if you want to walk on the snow. There, be careful. Check. Oh, I can do that. There. There. Got wet a bit. It's okay. Try. Sampai selutut. Jalan di luar.
This nice fresh step on the deep snow. It's relaxing. Good. Let's make again. That's not that deep. Keep walking. I destroy the snow. It's done. Good. Yeah. You have to be careful to walk in the snow because it's very deep. It can be very deep. And you can injure yourself if not very careful. Hati-hati jangan di salju, kadang-kadang jebakan. Jadi balik aja. Kita balik aja ya. Sekarang kita harus tadi. Tuh, anak dan suami nunggu di sana. Martin, come here. Salah. Aku lebih suka main di salju, injak salju. Itu rasanya empuk, kremes-kremes gimana gitu. Tapi harus hati-hati. Kadang dalam kita bisa jatuh. Tapi kalau tempat yang di tengah gitu dalam, coba lihat. Apalah. Tuh. It's so fun today, hari ini. Coba lihat di sana danaunya. Tuh. It's nice weather today. Lihat matahari di atas sana. Bersinar terang banget. Ya. Bagus kan? Pemandangannya putih semua. It's so beautiful. Everything white. Semuanya putih. Itu danau. Salah. Ini dia. I'm so happy. Hari ini saljunya banyak banget. Jadi kayak anak kecil, berasa kayak anak kecil. Main-main di salju. Padahal tiap tahun kita punya salju. Tapi rasanya itu kepuasan batin yang tak terhingga. Martin, auto. Nah, suami gue udah jauh sana jalan. Tapi aku tetap menikmati salju, jalan di atas salju. Tiap tahun cuma winter, waktu pas winter side kan, main dengan salju karena kecil. Dan juga harus hati-hati karena jalanannya udah jadi es, licin. Tadi hampir kepleset. Halo. Jadi rencananya sih mau makan di restoran hari ini atau minum makan snack atau minum sedikit gitu kan di restoran. Tapi restorannya tutup. Dengan seperti ada restoran. Cuma ada kayak hotel kecil gitu. Jadi kita nggak usah lah makan rumah aja lah ya. Itu punya pasta, pesto. Jadi kita buat yang gampang-gampang aja itu restorannya. So, gitu deh. Lihat bagus kan? Putih, semua putih. Yang paling bagus itu kalau pas bersalju, ya salju putih semua, langit biru. Coba lihat, langitnya biru, mantap. Ini baru perfect. Gue paling suka. Kalau pas fotografi, ini bagus banget. Kayak di kartu ucapan selamat Natal gitu ya. Semuanya putih, langit biru cerah, ada matahari, perfecto. Kalau dibuat foto ini keren-keren. Nanti aku buat foto ulang dari sini. Foto-foto nanti aku buat kayak slide di akhir video aku ya. Cuman pakai kamera HP doang. Jadi nggak perlu pakai kamera spesial. Karena kamera HP juga punya trik tertentu untuk membuat lebih bagus fotonya. Karena alamnya sendiri udah bagus gitu ya. Nggak perlu banyak edit.
Malamnya sudah cantik, pohon-pohon putih semua salju, mataharinya bagus, langitnya biru, nggak gelap kayak kemarin gelap ya. Tapi di sini memang jam 4-an itu udah gelap ya. Kemarin juga aku pas ambil video udah gelap. Oke. Ya, it's a cliff. Halo. Cliff over there. There's a forest. It's all full of the snow. Tapi hari ini lumayan hangat ya kalau pas jalan ke gunung gitu. Ikuti aku, kita jalan di sekitar rumah. Bisa lihat. Beautiful. So beautiful. Wow. It's just beautiful, wonderful. It's a kind of winter wonderland. Yeah. It's a winter wonderland. Okay. So, today is so perfect day, Sunday. Right, Martin? Right, Nadia? And today also special first Advent, right, Martin? Yeah. First Advent day, ya. Artinya first Advent artinya the first week of the before Christmas, ya. Jadi satu Advent pertama di sebelum Natal ya, bulan Desember. Jadi Desember itu tiap minggunya disebut Advent, ya. Jadi hari Minggu pertama Desember itu disebut First Advent, hari Minggu kedua Desember disebut Second Advent, terus hari Minggu ketiga itu Third Advent sampai Natal gitu. Sampai merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus yang diperingati oleh semua orang di dunia, especially orang-orang bule yang Katolik juga, yang Kristen ya, yang Kristen. Coba lihat, it's just perfect day, the sunshine and white. It's perfect. First Advent day. Wow. And the sky is blue. I feel so much blessing today. That's a lot of blessing. Thanks God. I'm so happy today. First Advent. And I'm fit and healthy until now on my age. Thank God. And my daughter healthy as well and fit. Yeah, she has a little bit cough. Dia masih agak batuk, Nadia. Tapi semuanya baik-baik aja. Luar biasa ya Tuhan. Kalau sama Nadia sampai jadi es kayak gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ini salju pun air tetesan saking dinginnya. Ini masih di daerah dekat temperaturnya masih hangat ya. Kalau kita pergi ke Swiss lagi yang lebih tinggi lagi sampai di atas 1000 level meter ya, itu es yang gede-gede kayak gini. Ya, yang ini kecil banget ya tetesan. Tapi kalau yang di Swiss tuh besar, sampai kayak blok es batu tuh kita bisa ketemuin di Swiss, di gunung atau di gunung Austria juga punya gunung yang tinggi lagi ya, pegunungan Alpen ya. Itu dibagi dengan Austria dan Swiss ya. Jadi Austria juga punya pegunungan Alpen, Swiss juga punya pegunungan Alpen. Yeah, go back home. Let's go. You go back and I continue, or We can go together. It's okay. It's fine. 9. Let's go. Oh, when you go and I go back? I go back with her. Yeah, I have the key. It's okay. I go back. Come. So you go alone. But it is nice for Nadia to go to see the play. Yeah, okay. To We play. can also go back together. Yeah, it's no problem. Jadi es kayak gini, ini masih kecil kalau di Eropa ya. Kalau pas musim winter, kalau kita naik ke pegunungan yang lebih lagi, yang atas lagi, ini kita masih dekat dengan danau. Jadi temperatur kita kalau kita tinggal di daerah yang dekat danau lebih hangat ya. Makanya kalau pembentukan es pun masih kecil-kecil di sini. Ya emang licin sih. Tapi kalau sudah kita naik ke pegunungan yang lebih yang terkenal, yang kayak di Swiss kayak Santis, kayak daerah Saint Moritz gitu ya Swiss, atau daerah-daerah yang punya salju abadi ya, itu kalau pas winter
itu esnya itu kayak blok-blok besar. Mampus kalau ngeliatnya besar, lebih besar dari kali kita ya, dari manusia. Jadi, nah, it's okay Martin. Jadi it's slippery also. That's okay. Jadi intinya, tadi aku ngomong sama suami, dia ngomong, nah tuh. Nah, tapi hari ini yang penting fresh air ya, kita butuh fresh air tiap hari. Jadi juga untuk oksigen, untuk otak kita juga perlu oksigen ya. Jadi kita perlu oksigen setiap hari. Kalau kita cuma di rumah aja, kita bisa jadi depresi ya kan. Kalau baring-baringan aja, nggak keluar gitu kan. Nanti jadi kayak ada istilahnya kata orang pintar depresi ya. Nah itu. Jadi kita perlu olahraga, perlu aktivitas, perlu jalan sedikit. Makanya kenapa bule-bule suka jalan kaki ya. Nah itu gunanya motorik ya. Jadi ketika kita melatih kita jalan kaki, aktif di luar, hiking, hal yang simple misalnya gitu ya. Terus naik ke gunung, fresh air, ketika udara segar, matahari di sana, nggak hujan gitu kan, salju semua putih semua, perfect winter wonderland, misalnya gitu, itu perfect banget buat jalan. Kan aku suka musim winter karena itu udaranya segar ya, jadi tidak panas ya, dan polusi udara juga kita nggak gitu kerasa ya, karena di bawah salju semuanya kan, turun ke bawah, jadi bersih. Itu kayak langit itu kayaknya bersih gitu jadinya ya. Jadi makanya biru kayak gini, bersih langit kan, birunya cerah dengan matahari. Jadi makanya kalau kita keluar rumah pas kayak gini harinya, enak, pikiran tuh nggak mumet ya. Jadi apalagi kalau misalnya di Indonesia, misalnya atau di Asia, boleh juga kan kalau pas cuaca cerah bagus, keluar rumah lah gitu kan, jalan-jalan. Nah, iya kan hold her, jalan-jalan gitu kan. Careful car. Terus karena otak kita pun butuh ada mobil, itu licin loh sebenarnya, tapi di sini itu juga mobil di Eropa kalau pas musim salju biasanya mereka punya special ban, namanya tuh tire ya. Jadi winter tire namanya. Jadi setiap winter, mereka punya dua beda ban, atau kalau mau orang pakai mobil atau sepeda, mereka punya atau motor gitu ya, sepeda motor. Mereka punya special namanya tuh ban, special tire ya, winter tire namanya. Jadi mereka ganti setiap winter. Nah, kenapa? Karena kalau jalanan licin, mobil bisa cope dengan jalanan licin ya, bisa menghandle gitu ya yang drivernya. Karena kalau ban biasa, ban untuk summer, untuk musim panas itu beda ya. Kadang-kadang kalau saking tebalnya salju ya di jalan, kadang-kadang atau licin jalanannya, orang pakai itu loh, rantai di ban, bisa jadi pakai rantai. Kenapa? Lucu, udah pakai winter ban, bannya itu tayarnya udah winter tire ya. Nah, tapi perlu rantai lagi dipakai. Kenapa? Supaya bisa menggores itu saljunya ya, supaya bannya itu mampu untuk bergerak ya, untuk stabil. Itu lucu kalau di sini. Itulah masalahnya kalau di Eropa atau di Amerika ya, kalau salju tebal ya begitu ya. Jadi kita perlu ekstrakurikuler, ekstra energi, tenaga. Kenapa kita harus berpikir, oke, kita butuh ban mobil atau ban sepeda motor atau ban sepeda. Oh, ini lucu banget, jatuh semua salju dari atas pohon. Ini bagus banget buat foto. Aku pengen buat foto dulu. Tapi ya itulah, aku suka banget dari sini. Nah, jadi kembali lagi kita di mobil ya. Mobil kalau jalanan licin, mereka perlu ban yang baru ya, ban yang baru. Special ban, winter ban. So winter tire. So in Indonesia, in Asia, we don't have such a thing. But here we need to have two types of the tires. There's a summer tire and then winter tire for the cars, because all the road will be blocked, and all the road will be blocked by the snow, and you need the winter tire, and even in the snow very thick, and you need even the special chain for your tire, the winter tire, and to cross on the ice on the street, and then so your car will be able to move on,
and that's just a trouble for the cars in the winter time. Yeah, and that's the reason many Western people or American people or people who has winter time or a lot of snow around, so they need to be careful with their own car, and then they have special car treatment here also. And it's not just only you just buy the car and the ugly car or old car, but they have special requirement here that you are and as a successful, you get to get permission to drive this car on the street, for the safety reason, and then it's not only for your safety reason by yourself, but it's also for other people. Imagine if your car broken and then your car hitting other people, and that's also not good, right? So that's why that's the reason in Europe and in US, you need special car permission or license. Yeah, it's not only driving license for yourself, but also for the car itself. That's a has license that the car allowed to be operated, by the human, not by the animal for sure. Jadi ceritanya semua orang yang di Eropa, di Amerika itu mobilnya harus dapat izin license untuk bisa boleh dibolehkan untuk dikendarain. Ya, bukan cuma kita boleh punya SIM atau license buat mengendarai mobil, tapi mobil itu sendiri harus punya license sendiri untuk being appropriate, to be able atau punya certain condition, mereka punya certain condition that mobil tersebut bisa dikendarain, boleh dikendarain dan masih layak untuk dipakai, ya gitu. Jadi nggak kayak asal mobil rangsokan terus kamu bisa bawa ke jalanan, apalagi pas musim winter, bahaya, licin. Nah, itu namanya kamu bunuh diri kalau kamu tidak memakai izin bawa mobil yang rusak, terus tidak memakai winter tire yang benar, ya. Namanya kamu bisa mampus sendiri gitu. Bentar dulu, aku mau ambil foto dulu ya, nanti lanjut lagi sebentar. Yeah, but this is very good. This is for the dicker snake, Gil. Yeah. This is so is perfect. Man sie skiing auch oben da? Ja. Also es gibt etwas Platz zum Skiing. Ja, es gibt eine kleine Skilift oben auch. Ja, bei der Fender? Ja. Ja, cool. Dann siehst du mit dem Ski laufen. Ja, dann hoch, dann können wir runterfahren. Ja, heute ist so ein Tag, Gil. Also genießen wir ihre erste Adventszeit, Gil. Ja, genau. Ja, okay, dann viel Spaß. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Jadi tadi aku ketemu ada bapak sama anak, ya. Di sini pun itu mungkin di Indonesia kita nggak ngerti apa itu sepatu untuk salju, ya. Halo. Jadi semua orang di sini seneng, ya, kalau pas snow weather gitu, ya, kalau pas cuaca bagus, langit biru kayak gini, siapa yang nggak suka sih, ya kan? Salju segar, semua fresh. Jadi matahari aja juga di sini. Jadi kita banyak orang bule yang suka olahraga jalan hiking, ya. Gitu kayak aku juga. Cuman sayangnya anakku lagi sakit sih sekarang, lagi batuk-batuk, tapi ya paling nggak dia udah dapat fresh air, ya. Nah, tuh. Terus tadi itu kebetulan ada tetangga, ya, yang say hello gitu kan. Aku juga say hello. Coba lihat langitnya biru banget, segar banget, putih semua. Aduh, ini kayak winter wonderland. Ini mimpinya aku gitu, tiap tahun aku suka yang hal kayak gini. Untuk sebenarnya pas untuk Christmas, ya, untuk Natal aku pengen punya yang seperti ini. Salju gitu kan, putih semua, langit biru, matahari bersih semuanya. Cuman jalanan doang yang kotor, ya. Nah, tapi biasanya kalau pas hari Natal itu justru jarang bersalju, justru lebih hangat biasanya hari Natal. Nah, tapi kalau first Advent, hari pertama-tama Desember pasti banyak saljunya. Tapi ini nggak seberapa, ya, kata bapak-bapak tadi. Biasanya lebih banyak lagi. Tahun kemarin lebih banyak lagi karena mungkin global warming kali, ya. Tahu, mudah-mudahan salju tambah banyak, ya. Tapi masalahnya jadi macet jalanan, gitu kan. Kalau kita doain banyak salju turun, jalanan macet, ya. Terus belum lagi pesawat juga macet, nah kereta api juga macet, ya kan, repot kan. Jadi gitu. Di sini kalau musim salju yang banyak, aduh, so beautiful. Coba lihat, bagus banget, ya, putih kayak gini. Aduh, bentar aku buat foto dulu, ya. Jadi
lanjut cerita kita lagi tadi. Jadi ada bapak-bapak sama anaknya cowok, ya kan? udah siap pakai apa? Sepatu ski jalan ke sini, tapi jalannya masih aspal. Aku kadang nggak habis pikir ya, kalau jalan masih pakai aspal gitu, udah pakai sepatu ski aja di jalanan, apa nggak berat ya? Tapi mungkin dia pikir daripada dia bawa sepatu skinya itu ya lebih berat lagi kali ya, mending dibawa di kaki jadi lebih ringan sambil jalan sekalian, karena kan licin jalannya juga. Tapi nggak seberapa sih, cuman lucu aja sih, ke bolak-balik anak atas bawah dan bawah dan ke atas lagi. Jadi in Indonesia, jadi in winter side, we call it in Indonesia and Asia, kita nggak punya salju, we don't have snow. This is only in Europe or in US we have snow. Oh no, that's wrong. We have also snow in Papua, eventually in Indonesia. Kita punya salju, tapi itu di atas gunung ya, in the top mountain. Ya, ada Skartens Mountain, that's in Papua. Ya, ternyata Indonesia punya juga ya salju ya, tapi sedikit. Kadang-kadang kalau terlalu panas, kita saljunya saljunya meleleh kalau terlalu panas ya. Tapi kalau misalnya pas winter, musim dingin, itu saljunya banyak di puncak Kartens. Ya, karena Kartens kan di atas 4.000 ya. Itu lebih tinggi daripada Alpen. Alpen berapa ya? Ada 4.000 nggak ya? Nah, tapi it's so beautiful. Oh my god. So beautiful. Okay. And we are now close to home. And selesai sampai di sini video aku. Aku akan gabung dengan video-video yang lain. Jadi video lainnya akan masuk dalam satu video aku buat edit nanti. Ya, oke. Terima kasih buat nonton video aku. Thank you for watching.